안녕하세요, 여러분. 오늘은 아두, 배영 학습자들이 공부하면 좋을 만한 스토리를 가지고 왔습니다. 먼저 원어민이 들려주는 스토리를 들어보세요. Julien décide de passer une soirée sans son téléphone parce qu'il se rend compte qu'il est souvent fatigué sans raison. Il passe beaucoup de temps à regarder des écrans, même quand il n'en a pas vraiment envie. Il éteint son téléphone et le met dans un tiroir loin de lui. Au début, c'est difficile. Il pense souvent à son téléphone et se demande ce qui lui manque. Il a envie de reprendre juste pour vérifier. Il prépare le dîner lentement et mange seul, sans musique, sans vidéo. Ce moment lui paraît long, mais il continue. Il accepte de s'ennuyer un peu. Plus tard, Julien ouvre un livre. La concentration ne vient pas tout de suite. Puis, petit à petit, il se calme. Il commence à apprécier le silence. Il ne veut pas arrêter le téléphone complètement, mais il décide de changer ses habitudes à son rythme. 섀도잉 연습을 하기 전에 같이 공부하고 넘어가면 좋을 만한 표현들 20개를 뽑아왔습니다. 시작해 볼게요. décider de 플러스 동사 원형, 뭐뭐 하기로 결정하다. 그녀는 더 좋은 컨디션을 위해 자신의 습관을 바꾸기로 결정한다. Elle décide de changer ses habitudes pour être en meilleure forme. 새로운 표현 하나 더 봐볼게요. 컨디션이 좋다. être en forme. être en meilleure forme. 그렇다면 나는 오늘 컨디션이 좋지 않아. 이것은 어떻게 얘기할 수 있을까요? Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. 다음 문장 봐볼게요. 그는 힘든 한 해를 보낸 후 휴식을 취하기로 결정했다. Il a décidé de prendre une pause après une année difficile. prendre une pause, 휴식을 취하다 라는 뜻이에요. 모르시는 분은 이 표현도 알고 가면 좋겠죠? passer une soirée, 저녁을 보내다. 아침을 보내다, passer une matinée. 그녀는 공부하기 위해 도서관에서 조용한 저녁 시간을 보낸다. Elle passe une soirée calme à la bibliothèque pour étudier. 나는 중요한 결정을 고민하며 저녁 시간을 보냈다. J'ai passé la soirée à réfléchir à une décision importante. sans, 없이. 그는 더 잘 집중하기 위해 소음 없이 일하는 것을 선호한다. Il préfère travailler sans bruit pour mieux se concentrer. sans 플러스 소음을 뜻하는 명사가 쓰였어요. 그녀는 아무에게도 알리지 않고 떠났다. Elle est partie sans prévenir personne. sans 플러스 알리다라는 동사가 쓰였어요. personne, 어떤 뜻으로 알고 계신가요? 사람이라는 뜻도 있고요. 문맥상 아무도라고 해석할 수도 있습니다. 이 예문에서는 아무에게도 알리지 않다라고 이해할 수 있겠습니다. se rendre compte que, 뭐뭐라는 것을 깨닫다. 나는 아침에 더 잘 일한다는 것을 깨닫는다. Je me rends compte que je travaille mieux le matin. 그는 이 상황이 예상보다 더 복잡하다는 것을 깨닫는다. Il se rend compte que cette situation est plus compliquée que prévu. Une raison, 이유. 그는 지각한 이유를 차분하게 설명한다. Il explique la raison de son retard calmement. 이런 이유로 그는 집에 머무르는 것을 선호한다. Pour cette raison, il préfère rester chez lui. Même quand, 뭐뭐 할 때조차. 그는 매우 피곤할 때조차 집중을 유지한다. Il reste concentré même quand il est très fatigué. 그녀는 상황이 힘들 때에도 긍정적으로 있으려고 노력한다. Elle essaye d'être positive même quand la situation est difficile. Un tiroir, 서랍. 그는 중요한 문서들을 서랍에 정리한다. Il range ses documents importants dans un tiroir. 이 서랍은 오래된 추억들로 가득하다. Ce tiroir est plein de vieux souvenirs. 무엇으로 가득 찬 plein de, loin de, 뭐뭐에서 멀리. 그녀는 시끄러운 장소에서 멀리 앉는 것을 선호한다. Elle préfère s'asseoir loin des endroits bruyants. 조금 전에 sans bruit, 소음 없이라는 표현을 봤죠. bruit, 소음을 뜻하는데요. 시끄러운 하면 bruyant이라고 표현합니다. 이 카페에는 여기서 멀지 않다. Ce café n'est pas loin d'ici. Au début, 처음에. 처음에는 일이 어려워 보였지만 더 쉬워졌다.
Au début, la tâche semblait difficile, mais elle est devenue plus simple. 그는 프로젝트 초반에 스트레스를 받고 있었다. Il était stressé au début du projet. Se demander. 스스로에게 묻다. demander. 묻다라는 뜻이죠. se demander. 대명동사로 자기 자신에게 하는 행동을 나타내는 동사예요. se demander. 스스로에게 묻다라고 해석할 수 있습니다. 그녀는 자신이 올바른 선택을 했는지 스스로에게 묻는다. Elle se demande si elle a fait le bon choix. 나는 이 상황을 어떻게 개선할 수 있을지 고민한다. Je me demande comment améliorer ces situations. 동사 변형 같이 해볼게요. Je me demande, tu te demandes, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. manquer. 문맥상 놓치다 혹은 부족하다 라고 해석할 수 있습니다. 그는 중요한 기회를 놓칠까봐 두려워한다. Il a peur de manquer une opportunité importante. 그녀는 요즘 시간이 부족하다. Elle manque de temps en ce moment. vérifier. 확인하다. 그녀는 답하기 전에 정보를 확인한다. Elle vérifie les informations avant de répondre. 약속 시간을 확인하는 걸 잊지 마. Pense à vérifier l'heure du rendez-vous. 주어를 빼고 명령문으로 쓰였죠. éteindre, 끄다. 3군 동사예요. 동사 변형 같이 해볼게요. j'éteins, tu éteins, il, elle éteint, nous éteignons, vous éteignez, ils éteignent. 그는 방을 나가기 전에 불을 끈다. Il éteint la lumière avant de quitter la pièce. 필요 없는 기기들을 끄는 것을 잊지 마. Pense à éteindre les appareils inutiles. 여기서도 주어를 없애고 명령문으로 쓰였습니다. paraître, 뭐뭐처럼 보이다. 3군 동사 또 나왔어요. Je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent. 이 일은 더 쉬워 보인다. Cette tâche paraît plus simple. 오늘은 기다림이 그에게 매우 길게 느껴진다. L'attente lui paraît très longue aujourd'hui. s'ennuyer, 지루해하다. 대명동사예요. 이 대명동사 함께 동사 변형해 볼게요. Je m'ennuie, tu t'ennuies, il, elle s'ennuie, nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, il s'ennuie. 그는 할 일이 없을 때 지루해한다. Il s'ennuie quand il n'a rien à faire. 그녀는 새로운 것을 배울 때는 절대 지루해하지 않는다. Elle ne s'ennuie jamais quand elle apprend quelque chose de nouveau. Une concentration, 집중. 그녀는 집중을 유지하기 위해 조용한 곳에서 일한다. Elle travaille dans un endroit calme pour garder sa concentration. 그는 소음 때문에 집중력을 잃는다. Il perd sa concentration à cause du bruit. Tout de suite, 바로. 프랑스인들이 얘기하는 걸 사실 들어보면은 빨리 얘기하다 보니까 뇌가 생략된 것처럼 들려요. tout de suite. 그는 문제를 바로 이해한다. Il comprend le problème tout de suite. Il comprend le problème tout de suite. 그녀는 긴급한 메시지에 바로 답한다. Elle répond tout de suite au message urgent. Elle répond tout de suite au message urgent. petit à petit, 점점, 조금씩. 발음도 귀엽죠? 일상생활에서 정말 자주 쓰는 표현이에요. 그녀는 습관을 조금씩 바꾼다. Elle change ses habitudes petit à petit. 프로젝트는 점점 진행되고 있다. Le projet avance petit à petit. apprécier. 문맥상 즐기다 라는 뜻으로 해석할 수도 있고 고마워하다 라는 의미로 쓰일 때도 있습니다. 그녀는 좋은 분위기에서 일하는 것을 좋아한다, 즐긴다. Elle apprécie travailler dans une bonne ambiance. 오늘 너의 도움에 감사해. J'apprécie ton aide aujourd'hui. À mon rythme. 자기 속도에 맞춰. 주어에 따라서 à mon rythme가 될 수도 있고 à son rythme, à ton rythme 이렇게 변형할 수도 있겠죠. 그녀는 자신의 속도에 맞춰 프랑스어를 배운다. Elle apprend le français à son rythme.
각자는 자기 속도에 맞춰 나아간다. Chacun avance à son rythme. 이번에는 제가 천천히 스토리를 들려드리면 함께 섀도잉 연습을 해보세요. Julien décide de passer une soirée sans son téléphone parce qu'il se rend compte qu'il est souvent fatigué sans raison. Il passe beaucoup de temps à regarder des écrans, même quand il n'en a pas vraiment envie. Il éteint son téléphone et le met dans un tiroir, loin de lui. Au début, c'est difficile. Il pense souvent à son téléphone et se demande ce qui lui manque. Il a envie de le reprendre juste pour vérifier. Il prépare le dîner lentement et mange seul, sans musique, sans vidéo. Ce moment lui paraît long, mais il continue. Il accepte de s'ennuyer un peu. Plus tard, Julien ouvre un livre. La concentration ne vient pas tout de suite. Puis petit à petit, il se calme. Il commence à apprécier le silence. Il ne veut pas arrêter le téléphone complètement. Mais il décide de changer ses habitudes à son rythme. 마지막으로 스토리를 보통 속도로 들려드릴게요. 함께 따라해보세요. Julien décide de passer une soirée sans son téléphone parce qu'il se rend compte qu'il est souvent fatigué sans raison. Il passe beaucoup de temps à regarder des écrans, même quand il n'en a pas vraiment envie. Il éteint son téléphone et le met dans un tiroir, loin de lui. Au début, c'est difficile. Il pense souvent à son téléphone et se demande ce qui lui manque. Il a envie de le reprendre juste pour vérifier. Il prépare le dîner lentement et mange seul, sans musique, sans vidéo. Ce moment lui paraît long, mais il continue. Il accepte de s'ennuyer un peu. Plus tard, Julien ouvre un livre. La concentration ne vient pas tout de suite. Puis, petit à petit, il se calme. Il commence à apprécier le silence. Il ne veut pas arrêter le téléphone complètement, mais il décide de changer ses habitudes à son rythme. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요. 더 유익한 불어 공부 영상으로 만나요. 아비안또!